Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Indrati Asyariri S.Hum M.Hum. Perkenalkan, nama saya Marsani, salah satu mahasiswa Ibu di kelas CF101 di mata kuliah Bahasa Inggris. Pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan presentasi mengenai pembelajaran bahasa Inggris. Yang saya angkat adalah simple present tense untuk do dan does. Kemudian di part keduanya yaitu diskusi tentang perkembangan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia in English. Baik, masuk ke part pertama yaitu simple present tense untuk do dan does, yaitu kalimat tanya dan kalimat negatif. Simple present tense bisa disimpulkan sebagai kalimat berlangsung sekarang. Simple present tense digunakan untuk menyatakan kebiasaan, fakta umum, atau situasi permanen. Kali ini kita fokus pada penggunaan do dan does dalam kalimat tanya dan negatif. Berikut ini adalah subjek yang pasangannya do atau does, yang mana subjek I atau saya, kemudian subjek you atau kamu, we, kami, they, mereka, itu pasangannya adalah do untuk pertanyaan atau apakah. Kemudian subjek he atau dia untuk laki-laki, kemudian subjek she, dia untuk perempuan, kemudian subjek it atau ini atau itu, pasangannya adalah does. Nah, untuk negatifnya, untuk subjek I, you, we, they tadi itu pasangannya adalah don't. Kemudian untuk negatif subjek he, she, it itu pasangannya adalah does not atau doesn't. Kemudian berikut ini do atau does untuk kalimat pertanyaan atau apakah. Struktur kalimatnya sebagai berikut: do atau does di awal, kemudian selanjutnya adalah subjeknya, kemudian kata kerja. Contoh dalam bahasa Inggrisnya, do you study English every day? Do di sini adalah pertanyaan apakah, kemudian subjeknya yaitu you. Jadi you pasangannya adalah do. Sebagaimana kita lihat di tabel ini, you atau kamu itu pasangannya adalah do. Jadi contohnya, do you study English every day? Apakah kamu belajar bahasa Inggris setiap hari? Kemudian untuk negatifnya, struktur kalimatnya sebagai berikut, yaitu subjeknya di awal, kemudian baru do atau does, kemudian ditambah not, dan baru kata kerja. Contohnya dalam bahasa Inggris, she does not like coffee. She di sini sebagai subjek. Kalau kita lihat pasangannya she atau dia untuk perempuan, pasangannya adalah untuk negatif yaitu doesn't atau does not. Jadi she does not like coffee. Dia tidak suka kopi. Selanjutnya kita masuk ke contoh pertanyaan. Ini contoh simple present tense untuk do dan does untuk pertanyaan. Contoh pertama untuk pasangan do, yang mana subjeknya adalah you, yaitu do you like ice cream? Apakah kamu suka es krim? Do di sini diartikan sebagai apakah, yang pasangannya subjeknya adalah you. Kemudian untuk subjek berikutnya yaitu they, pasangannya do. Contoh kalimatnya, do they play football every Sunday? Apakah mereka bermain sepak bola setiap hari Minggu? Jadi do pasangannya they. Kemudian untuk subjek we, yang mana pasangannya juga sama do. Contoh kalimatnya, do we have a meeting today? Apakah kita punya rapat hari ini? Jadi untuk subjek we pasangannya do. Kemudian subjek I, yang mana pasangannya juga sama do. Contoh kalimatnya, do I need to bring anything? Apakah saya perlu membawa sesuatu?
Oke, selanjutnya contoh untuk does. Pertama, untuk subjek she. Contohnya, does she work here? Apakah dia bekerja di sini? Kemudian untuk pasangan subjek it, sama, does. Contoh kalimatnya, does it rain often in your city? Apakah sering hujan di kota kamu? Kemudian contoh berikutnya untuk subjek he, pasangannya does. Contoh kalimatnya, does he speak Arabic? Apakah dia berbicara bahasa Arab? Berikut ini adalah contoh simple present tense untuk negatif atau kata tidak, yaitu menggunakan do not atau don't dan does not atau doesn't. Contohnya, I do not like ice cream atau I don't like ice cream. Saya tidak suka es krim. Kemudian contoh untuk subjek they. They do not play football every Sunday. Atau they don't play football every Sunday. Mereka tidak bermain sepak bola setiap hari Minggu. Kemudian contoh untuk subjek we. Untuk pasangan do not. We do not have a meeting today. Atau we don't have a meeting today. Kita tidak punya rapat hari ini. Berikut ini contoh untuk subjek you. You do not need to bring anything. Atau you don't need to bring anything. Kamu tidak perlu membawa sesuatu. Berikut contoh untuk subjek she, it, dan he untuk negatif menggunakan does not atau doesn't. Contoh pertama untuk subjek she does not work here atau she doesn't work here. Dia tidak bekerja di sini. Contoh untuk subjek it does not rain often in your city. Tidak sering hujan di kota kamu. Atau it doesn't rain often in your city. Kemudian untuk he does not speak Arabic atau he doesn't speak Arabic. Dia tidak berbicara bahasa Arab. Demikian penjelasan mengenai simple present untuk do atau does untuk pertanyaan atau negatif. Baik, selanjutnya masuk ke part 2. Di sini diskusi singkat mengenai perkembangan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia. About development of English language learning in Indonesia. Now, let's move on the second part of my presentation, which is about the development of English language learning in Indonesia. It is a fascinating journey to see how English education has evolved in this diverse archipelago. Understanding this development can give us valuable insight into the current state of English learning in Indonesia and its future direction. In this slide, about early stages, colonial era, and post-independence. Starting from history. Colonial era, Dutch colonialism, English as a foreign language, limited access. English language learning in Indonesia began during the Dutch colonial era. At that time, English was considered a foreign language and only certain groups had access to English education. Post-independence era. Early independence focused on nation building, English for international communication. After gaining independence, Indonesia acknowledged the significance of English for international communication, trade, and diplomacy. Consequently, early efforts were made to integrate English into the national education system. And then, in the slide about expansion and challenges, mid to late 20th century. During the mid to late 20th century,
English language learning expanded in Indonesia. The growing education system provided more Indonesians with access to English education. Efforts were also made to develop teacher training programs and curricula for English language education. During this period, challenges arose as disparities in access to quality English education emerged between urban and rural areas, as well as among different socio-economic groups. And in this slide, about modern era and future trends 21st century onwards. We have 4 points. First one about globalization and technology, like internet and mobile learning. In the 21st century and onwards, the landscape of English language learning in Indonesia has been significantly shaped by globalization and technological advancement. And number 2, demand for English proficiency in the workforce. The internet and mobile learning technologies have greatly expanded access to English learning resources. Global economic integration has led to a growing demand for English proficiency in the Indonesian workforce. And number 3, innovative teaching methodologies and resources. There is a growing adoption of innovative teaching methodologies and resources, with a greater emphasis on developing 21st century skills and fostering global citizenship through English education. And number 4, focus on 21st century skills and global citizenship. The future of English language learning in Indonesia appears promising to the ongoing efforts to enhance access, quality, and relevance to meet the evolving needs of Indonesian society. Now, let's wrap up our presentation with a brief conclusion. About challenges and opportunities and transition to conclusion, we have 2 points. First one, challenges, equity of access, teacher quality, adapting to diverse learning styles. Despite the progress, challenges persist. Ongoing concerns include ensuring equitable access to quality English education for all Indonesians, improving teacher quality, and adapting to diverse learning styles. And point number 2, about opportunities. Technology integration, government support, growing awareness of English importance, and creative solutions. Challenges also present opportunities. Technology integration, continued government support, growing public awareness of English importance, and creative and localized solution contribute to a brighter future for English language learning in Indonesia. Okay, that's all my presentation. Hopefully it's useful and well received. And thank you for all, and thank you for your guidance. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.